जी अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, और अगर मैं झूठ बोलूं या कोई बात छुपाऊं अगर कोई झूठ बोलूँ और बात छिपाऊँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज होगा। तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इमरान खान की अदालत में पेशी बराह रास्त वीडियो देखिए। बराह रास्त गई, उसको बराह रास्त नशर किया गया क्योंकि उसमें इमरान खान साहब नहीं थे। दूसरी, तीसरी और आज चौथी समात है जिसमें इमरान खान साहब हैं वीडियो लिंक पर, और वो लाइव भी जारी, वो फैसला आ गया था उस पर। और हम समझते हैं कि पूरी कौम जो है वो देखना चाहती है, सुनना चाहती है। ये जो मुकदमा है ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट का है, क्योंकि ये जो अवाम के पैसे के ऊपर जो डाका डाला जाता है और जो करप्शन की जाती है, ये उसका इशू है। तो ये अवामी इशू है। इस मुल्क के आज जो हालात बुरे हैं उसमें करप्शन जो है उसका बुनियादी किरदार है। करप्शन मतलब माशी नाइंसाफ़ी, तो नाइंसाफ़ी की उसमें ये आता है, और नाइंसाफ़ी की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, और जो अमीर है, जो एक ख़ास तबका है अशराफिया जो है, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है। उनके आने वाली नस्लों के असासे मौजूद हैं। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गरीब धक्के खा रहा है। वो अपने आप को भी नहीं संभाल रहा कि अपने बच्चों को क्या संभाले और उनके बच्चों को क्या संभाले। तो ये बुनियादी तौर पे उसकी वजह करप्शन है, और ये करप्शन की वजह से जो हमारा मुल्क है वो माशी बहरान का शिकार है। तो ये मुकदमा बेसिकली इसके ऊपर है, तो ये पब्लिक का इंटरेस्ट है। इसलिए पूरी कौम की डिमांड है कि इस मुकदमे को हम फिर इस्तदा करते हैं एक बार कि इसको बराह रास्त दिखाया जाए। ये इस्तदा है हमारी। और आज इमरान खान साहब हमेशा की तरह माशाअल्लाह बड़े फिट और ज़बरदस्त उनका जो एक उनकी जो उनके चेहरे से जो चीज़ें आया थी, जो मैं देखने के, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं और देख नहीं पाते हैं, तो हम क्योंकि कमरा अदालत में होते हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 वे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। और मैं सिर्फ लोगों को जो जानना चाहते हैं, बिल्कुल इमरान खान ज़बरदस्त, फुल उनका मोराल हाई है और वो तैयार है। अभी उनके आर्गूमेंट्स होने हैं, उनकी बारी अभी आनी है, और वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आज उन्होंने फिरोज़ी कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, और अभी वक्फा है, वक्फे के बाद वो दोबारा वीडियो कॉल पर आएंगे। आधे घंटे का मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो वक्फा लिया है। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो केस है ये आप जानते हैं कि ये ICA है और उसके ऊपर ये चल रहा है। पहले जो ये अमेंडमेंट्स इन्होंने की थी, PDM की गवर्नमेंट ने आते साथ जो चीज़ की वो अपने आप को रिलीफ दिया और आवाम को तकलीफ दी, अपने आप को रिलीफ दिया, अपने सारे केसेस के ख़त्म किए, और नैब के जो कानून थे उनमें तरामीम करके पर्सन स्पेसिफिक तरामीम हुई हैं, जिन्हें स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसी की रिव्यू चल रहा है। और इमरान खान साहब अगर देखा जाए, अगर ज़ाती फ़ायदे को देखें, तो जो नैब के कवानीन हैं, जो भी यहाँ पे आपको पता है जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, और एक के बाद दीगरे आप देख रहे हैं कि उनको अब जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं वो केसेस उड़ रहे हैं, और वो उड़ेंगे क्योंकि वो सारे बेबुनियाद बोगस केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। और इमरान खान अगर अपनी ज़ात को देखें तो वो कहें कि ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब जिन्होंने 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो वो क्या उन्होंने मैसेज दी कि वो करप्शन के खिलाफ एक जिहाद पर है, और फिर हम जैसे नौजवान उनके साथ आए। करप्शन ने दीमक की तरह इस मुल्क को तबाह कर दिया, चाकी। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, वो हो। यहाँ पे आलम यह है कि एक लीडर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वो लीडर जो गोलियां खाकर भी इस मुल्क से नहीं गया, और दूसरा वो लीडर जो अपने आप को लीडर कहता है, वो गोलियां देकर इस मुल्क से चला गया, गोलियां देकर, चकमा देकर। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है, वो यहीं पे मौजूद है। वो पूरी कौम की एक डिमांड है। जो 8 फरवरी को लोगों ने फैसला दिया, वो क्या दिया? कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये फैसला दिया 8 फरवरी को। ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एक लीडर जेल में है, उसकी पार्टी की सारी लीडरशिप जेल में है, उनकी कैंपेन को बंद किया गया है, तमाम तर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनके इलेक्शन का जो निशान है, जो कि लोगों का हक होता है वोटर का, वो नहीं दिया जा रहा, वो नहीं है, वो छीन लिया उनसे। और पोलिंग डे के ऊपर इंटरनेट बंद कर दिया गया।
اور موبائل فون بند کر دیا گیا. اس کے باوجود عمران خان نے کلین سویپ کیا الیکشن. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس لیے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس سے پہلے جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا وہ اپنے ووٹر کو ڈھونڈتا تھا, اس کے گھر گھر جاتا تھا کہ بھائی میرا انتخابی نشان یہ ہے, میرا منشور یہ ہے, آپ مجھے ووٹ دیں, میں آپ کے لیے یہ کروں گا. اس پر ووٹر نے کہا نہیں, ہمیں نہیں دیکھنا ہمارے لیے کیا کرو, عمران خان نے ہاتھ کس پہ رکھا ہے وہ کینڈیڈیٹ بتائیں. ووٹر نے ڈھونڈا ہے کینڈیڈیٹ اور ووٹ دیا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پھر بیچ میں فارم 47 آ گیا, وہ میں دیکھوں گا, اس کو چیک کروں گا, تصدیق کروں گا. اس حکومت پہ ہمیں کوئی اعتبار بھی نہیں ہے, لیکن جو حالت آپ نے دکھائی ہے اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں, بعد میں آرام سے بات کرتے ہیں. ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا, میں نے دیکھی نہیں نا ایک چیز. انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ بتاتی ہے چیز کہ پوری قوم جو ہے وہ کدھر کھڑی ہے, وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. عمران خان صاحب کا یوٹیوب چینل ہے عمران خان آفیشل. اس پر عمران خان صاحب جیل میں جانے سے پہلے قوم کو مختلف چیزوں پہ اعتماد میں لیتے تھے اور تفصیلات بتاتے تھے. آپ جا کر وہ دیکھیں, وہاں پہ ایک ایک کیس کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے. چاہے وہ سائفر کا کیس ہو, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, چاہے وہ القادر کا یہ جو, چاہے کوئی بھی کیس ہو. عمران خان پہ اتنے زیادہ مقدمات بنائے ہیں کہ سنچری پہ سنچری عمران خان صاحب کر چکے ہیں. مقدمات ختم نہیں ہوئے, لیکن عمران خان کے حوصلہ بھی ختم نہیں, جذبہ ان کا وہ چیلنجز کو فائٹ کرنا. عمران خان کو اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ آئی ایم ایٹ مائی بیسٹ when I'm fighting چیلنج کو وہ انجوائے کرتے ہیں. جتنے چیلنجز عمران خان کو دیتے ہیں وہ اور زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ان کا جذبہ اور بلند ہوتا ہے اور زیادہ اس میں فائٹ بیک کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو عمران خان کی کوالٹی ہے ماشاءاللہ, جو اللہ نے انہیں صبر اور استقامت دیا ہے اور ایک زبردست ایک وہ دیا ہے, ان کے اندر جذبہ دیا ہے, اس کی وجہ سے انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی سرخرو ہوں گے, یہ ملک بھی سرخرو ہوگا, پاکستانی قوم بھی سرخرو ہوگی. اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب عمران خان ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے, کیونکہ پوری قوم نے اپنا فیصلہ کر دیا. میں بات کر رہا تھا, بیچ میں بھائی نے بولا کہ جب یہ سب کچھ قوم نے کر دیا اور عمران خان نے کلین سویپ کر دیا, بیچ میں فارم 47 آ گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, ایک فارم 47, دوسرا ریزرو سیٹ. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی, فیصل جاوید صاحب گفتگو کر رہے تھے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نیب ترمیم کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور یہ سماعت براہ راست اس وجہ سے محض نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ پچھلی سماعت پر یہ فیصلہ ہوا تھا چیف جسٹس کے, اس میں ریمارکس بھی سامنے آئے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی یہاں کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے, جس وجہ سے خدشہ تھا, اس وجہ سے براہ راست نہیں دکھایا گیا. آج عمران خان عدالت میں پیش ہوئے. عمران خان نے فیروزی کلر کی شرٹ جو ہے زیب تن کر رکھی تھی. فیصل جاوید نے اس پر ڈیٹیل میں بات کی, اور فیصل جاوید نے ایک مرتبہ پھر استدعا کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ آپ برائے کرم براہ راست دکھائیں, پوری قوم ترس رہی ہے عمران خان کو دیکھنے کے لیے. ناظرین کرام, یہ براہ راست ویڈیو تھی فیصل جاوید کی.